Numeriak. Numeriak. Короче, o'zi men tu yakti savol metyam. Savol. Hamına ham tu переводыша gö, malash. Marked a location. Malash. Mana bu zeftini gap. Odam xas. Enemy. Ha do'stam. Enemy down. Ha چه گفتی؟ mana bu. Mana bu переводаш dize. Enemy. Enemy down. Ha? Numeriak. Я не понял, брат, извините. Ma Özbeki gavza dosyam o'zi. Hamuna переводыша gö. Как говорите, еще раз? Mana bu. Yo, xato guftosyami. Вот это. По-русски это, вот это. Значит, anaku bayaqti digar. Bu maga. I need a weapon. Bu maga. Не понял. Bu maga. Bu menga. Это у меня. Bu menga mi? Bu maga nesmi? Bu. Не. Бумага, это бумага. Это просто как туалетная бумага это. Менга. Это у меня. Bu maga nesmi? Bu maga. Не. Бумага хас. Бумага это просто туалетная бумага. Ne bu? Enemy. Enemy down. Bu maga khay malash in ma'lumu. Bu magash nesan karochi? Bu maga. Не. Bu maga. Понятно. Bu maga. Короче, bu maga nes. Bu menga hay. Bu менга. Это у меня. Bu menga это у меня, а? Xilmi? Bu maga. Да. Bu maga sham bo'lsa zo'r bo'ldi ekan. Бумага хас. Просто бумага это туалетная бумага. Короче, o'zbeki ham hamma bu maga gufta meshadmi? Bu maga. Yo, bu magami. Не. Bu menga. Bu menga. Ne? Hozir men taletni bu magaya shu bu magami gaytami yo bu magami gaytami. Bu menga. Ne? Bu menga ha mananda mi dize gufti khay nisha fahmo. Bu maga. Taletni bu maga, ha короче. Yo, bu magami. У меня дай, пожалуйста. Drop'a kimga giradi? Man. Если abim xas, man migram. Gel. Молодец. Вот это есть, это что? Снайперами? Прицел. Шестой или четвертый? Прицел. Неники. Одну раз. Прицел, да? Прицеле объяснимай. Прицел хасма, прицел. Ай, бё, на, прицеле объясняй. I need a muzzle. Pataftan, onda gel. Alim dik şaçı.
Это двое. Шестой надо, шестой. Ana bu... Enemy. Enemy down. O! Enemy. Aa! İkinci mi? Enemy down. İkincilik mi? Pesi bekare. Прицел. Хочу прицел. Прицел надо, прицел. Давай посмотрите, если есть прицел. Четвертый. Прицел обитат мне надо. Gabnist. Короче, бумага есть, ихега. Бумага есть. Бумага это про туалетный бумага. Бумага. Yo, бумага mi? Бумага, да, просто бумага. Бумага. Прицел. Брат, прицел. Az koftasiyam. Так, где моя надо? Прицел. Есть такое. Прицелча. Kim elektrik doze? Bumага. بومینگا بار هم خیمی؟ من عنده های هم خیمی شد می؟ У меня есть. У меня нет. Very good. Not bad. Karib yod gifte Asya. Прицел, хочу прицел. Ох, Gifte şey? не, دو یافتم. یکار می دو. не, Даркор, не. Не нужен. У меня всех особ. Сехас. Гавнист. Обязательно нужно. Чор нужен, да? Прицел var. Bunda прицел var. Oltiri прицел taşa verirler. Marked a location. Його игроков еще кошки такие. Микрофон вообще. Şun dost mi boya? Dörtlük taşan, Abdullah dörtlüğü taşan, dörtlüğü de. Abdullah dörtlüğü pricel bering. Aviyamam bor. Üçlüğü beraman joyiga. Oh. May, üçlüğü de olan endi. Değil mi? Odam bo'lsa aytinglar. یازده کس مونده است ما حالا یگان تا زندگیمون نی
Marked a location. Bo'lmaylar, bo'lmaylar. Oh, mana ijozat osmi. Yo, toza demay. Pes, xolos. Hafta osmonda sağlaka. Odam podam ismi. Watch out! Joe watch out. David رفتاست. Enemy! Enemy! Gries kızarım Gries. Enemy! Enemy Vay down! jedi برای. بحث کرده که افسوس کنم. کمپیر بزن و شاخه پیش کروب کنده. 3 کسی ساز. و ها با کیم که جنگ دوست. هی پیش کروب کنده زن. Все, понял. Ой, не ходи. Короче, ваҳоям кемпирме ягон чиз гифт. И ва номери 3 бин куҷо рафтааст? Эй, ақлакат бош балонти. Короче, маҷи. Бибина. Бела ама снайпер намурад. Снайперист. Gide. Hozir man megim tu. Hozir man megim. Marked a location. Hamin jahonda. Oha! Gires! Jon attı. Enemy down! Zedi mi? Oh. Bu hafta kemperi zedos kanini umri seba. Enemy! Mana khizo. Azim yeburimiz yo'q ine. Давай, подними. Very good. Короче, где бумага? Hemen canlı. O zaman meydan al. Bura. Anam onca onda olsa bol okuyup yapıyor. Jenny veren. Alt meydan imtihan. Ha? Bu vay canlı kadar boğmana da.
Manjetme. Oo, biza mı yakın? O çok iyi. O kıv. Kempere pato za amele desmene zedimi. Yak belli. Yaktı oğlum siye kasaza. Yak Xudoye. Belli. Koydun o adam kemper bozuk işine at. Peşi çişmaş boğulduğunu andı yani. Şarmandagi. Hay. Ne oldu ku? Kaga bir işine. Belli. Koydun o adam kemper bozuk işine at. Peşi çişmaş boğulduğunu andı yani. Şarmandagi. Hay. Ne oldu ku? Kaga bir işine.